कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी मानती है, सभी वर्ग के सभी के लोगों को साथ में लेके चलने का विश्वास कांग्रेस पार्टी रखती है। बीजेपी किसी पर भी विश्वास नहीं रखती है और इस तरीके से बातें फैलाना उनके तो जिद में ही है। इस तरीके से बातें वो करते हैं कि उनको ना संसदीय प्रणाली में विश्वास है, न यहाँ पे जो हम कहते हैं डेमोक्रेसी पर विश्वास है, ना कहीं सबको धर्म को साथ में ले चलने वाले पे विश्वास है। उनका विश्वास तो सिर्फ उन्हीं के इस पर है कि हमारे जो विचारधारा है उसको ही आगे हम लेके जाएंगे, किसी को साथ में नहीं लेंगे, ये उनकी विचारधारा है। गिरीश बाबा, मनीषा उसगांवकारान एक स्टेटमेंट केला की तुम्ही तांच्याकडे 10 लाख मागले, एक सर्वे दाखयलो कितें आणि तो सर्वे वाडोवपा खातीर तुम्ही 10 लाख मागले तांचे कडल्यान। इलेक्शनाक आनी 140 दिसांक माझे जवळ 200 तरी एलिगेशन आनी न्यूज जातली। तुमची तयारी जर आसा, हांव प्रत्येक एलिगेशनाक उत्तर दितां। हांव जे एलिगेशन जातकच तुमचे पासून खंयच पयस वचपाना, तुमकां सोदपाकूय पडपाना। फक्त तुमचें काम आसपाक जाय की तें घेवपाक। हांव कोणाकूच पिसू म्हणपाना। खंय पत्रकारान जर म्हाका विचारले प्रश्न अशे एलिगेशनाचेर, हांव तूं पिशें लागलें रे म्हणपाना। जो एलिगेशन करता मनीषा तेकाय हांव मेंटल म्हणपाना जावं आनी कितें म्हणपाना, तेकाय कांय वायट ना। कारण डेमोक्रेसीन जे एलिगेशन जाता तेका फेस करपाक प्रत्येक लिडराक मुखार येवपाक जाय, आनी तें काम हांव आयज ताट मानान करता। गेल्या 30 मेक साकून बीजेपी गोंयांत काँग्रेस दिसपाक लागली। तेंची सोशल मिडिया, तेंचो IT सेल, तेंची फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, तांकां काँग्रेस आनी गिरीश चोडणकर आनी आमचे लिडर सोडल्यार कांय दिसना। आयज सुद्दां प्रश्न आमचे एक वर्किंग प्रेसिडेंट केल्यार सुद्दां तांकां रिएक्शन दिवपाक पडटा। तेंची फेसबुक पेज इज कम्प्लिटली डेडिकेटेड टू काँग्रेस पार्टी। ते पळोवन आमकां आनी स्ट्रेंथ मेळटा, की आमकां एक सर्टिफिकेट दिल्या भशेन जाता की बीजेपीन आमचेर जितलो ते हल्लो करतात, अटॅक करतात, तितलो आमकां आनी कॉन्फिडन्स येता, आमचें काम करता तें सारकें चल्लां अशें दिसता। म्हाका खंयचेच बाय मनीषा जावं आनी कोणची बाय जावं बाब जे आमचे बीजेपीचेर आमी जो हल्लो चालू केल्लो आसा तांकां एक्सपोज करपाचो, तेजे पासून कोणूच डिस्ट्रॅक्ट करपाक शकना। आमची फायट मनीषा बाय जावं आनी कोण आसा तेंचे कडेन नाच। आमची फायट ही बीजेपीक कंप्लिटली आमी एक्सपोज करतले। एक्सपायरी तेंचो पिरियड जायसर तेंचे एक साल काडीत रावतले आमी, आनी एक जे हे आसा ते एक्सपोज करीत रावतले। हांव मिडियाक थँक्यू म्हणटा, कारण आमी 15 वर्सां ऑपोजिशन आसा। खंयच्याय स्टेटीन इतली मिडियाचें अटेन्शन ऑपोजिशन पार्टीचे 15 वर्सां आसा तांकां मेळपाना। आयज आमचो इन्चार्ज येयलो तो खंय भोंवता तेजेर सुद्दां आमकां अटेन्शन मेळटा। आमचेर कोण रिजायन जाले तेणी जो स्टेटमेंट केला तेका मिडियाचेर तितलें अटेन्शन मेळटा। आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू द मिडिया, इतलें मिडियाचें अटेन्शन आमकां मेळपाक लागलां हालीं, एकदम पळोवपाक बरें दिसता। मनीषा बायचेर येता आसतना जे तेणें एलिगेशन केलें की 10 लाख या 15 10 लाख कितें म्हणलें तेणें सर्वे, तुम्ही सर्वे दाखयलो खंय आणि तो जर वाडोवपाक जाय जाल्यार पयशे दिवचे पडटले। पयलीं म्हणजे खंयची फोट उलोवचे पयलीं जावं एलिगेशन करचे पयलीं तेजेर अभ्यास करपाक पडटा। हें एक्चुअली बीजेपी शास्त्र खूब बरें जाणा। तर अभ्यास करता आसतना जर उलोवपाक गेलें एक्सपोज जाता। गेल्या इलेक्शनाक आमी 28 सर्वे केल्ले आनी चडश्यो A क्लास आनी B क्लास सीट्स। वाळपय मतदारसंघ हो आमचो C क्लास सीट आशिल्लो आनी तो आमच्या सर्वेक खंयच नाशिल्लो। सो सर्वे कोणाक दाखोवपाचो जावं सर्वे खातीर पयशे वागपाचे हे एलिगेशन थंयच फ्लॅट जाता। नंबर 2, मनीषा बायक म्हाजे कडेन सजेस्ट केले एक पुलीस ऑफिसर जो सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस, तेन्नाय सुपरिटेंडंट पुलीस आशिल्लो तो आनी आयजूय सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस आसा। आनी तेन्ना धाडटा आसतना ताणें म्हाका एक सांगलेलें की मनीषा बाय कडेन पयशे ना, ते बरे फायटर
ताका तुमी मातशे प्रमोट करात वाळपय आनी ताका तुमी पयशे दिवपा पडटले फायनान्शियली तेजे कडेन जावचें ना आतां तेणें जर फिगर 10 लाखांच्या जाग्यार तेणें 50,000 1 लाख म्हणलेलें जाल्यार तितून मातशें तशें दिसपा तरी लोकांक सो त्या हेजेर 10 लाखांचें फिगर मातशें व्हडलें जाता त्या हेतून आनीक तिसरें म्हणजे मनीषा बायची ड्युटी मनीषा बायक करुनी म्हाजेर अटॅक करपाची जावं काँग्रेसीचेर अटॅक करपाची आमी कांयच म्हणचे ना आमचें सगळ्यांचें काम बीजेपीक एक्सपोज करपाचें आनी गोंयांत लोकांचो सरकार हाडपाचें कोणेंय कितलेंय आमकां डिस्ट्रॅक्ट करपाचें ट्राय केल्यार आमी कशेंच वचचे ओके वसंत बाब